Još uvek smo u fazi sadnje krompira i u današnjoj epizodi pokazat ću vam kako ja kreiram krompir grmove na travi i kako sadim krompir na gredici koju zovem Sweet Monster, gredica koja se nalazi u samom voćnjaku, jer ne postoji izgovor za proizvodnju vlastite hrane, uvek postoji način. I ono što je najvažnije jeste da zakonitosti prirode primenjujete u svoju baštu, jer zakone prirode nije izmislio čovek, na nama je samo da ih poštujemo. Krompir je posađen u permamodele. Ovi permamodeli su postavljeni prošle godine, nadograđeni upravo pre nekih mesec dana i sada je tu samo krompir ubačen. Evo, pogledajte, sve je to pod krompirom i pod kukuruzom. Sve su to nadograđeni permamodeli, vrlo se lako radi, samo se ubaci krompir. A sada sam ovdje nabukla kabasti materijal. U pitanju je jedna gredica koja se nalazi ispod višnje. Nije uopšte upotrebljena prošle sezone, zato što je blizu višnja i retko šta ovdje uspeva, ali zato će uspeti krompir. I sada ću ovdje da vam pokažem kako ću da uradim sadnju krompira. Vidite, puno je kabastog materijala, samo sam malo nekako podigla zemlju. I sada idemo sa setvom kukuruza i sadnjom krompira. Na ovoj površini ću samo odozgo da postavim krompir. S obzirom da je gredica nekih metar, ja ću samo da poređam krompire. Evo ga. Upravo ovako. Vidite kako ja to radim. Samo ređam krompire, ne pravim nikakva gnezda, jer ću preko ovoga samo da pobacam seno. Hoću da iskoristim gredicu da posadim krompir. Znači, evo, kao što vidite, samo ređam krompir po površini i to ću sada da uradim do kraja. Evo, ja sam poređala krompir na samo površinu gredice. Ovaj prvi sam izvadila zato što se ispod nalazi komorač, tako da će on da raste. A sada je vreme i za direktnu setvu kukuruza, tako da ću kukuruz također samo da postavim ovdje na sam početak po 2 zrna po površini. Evo, 2 zrna. I to ću da uradim čitavim ovim redom. Dakle, tu je kukuruz, ispred je krompir. Sada ću ja to da završim i da nastavim dalje sadnju. Sada kad sam poređala krtole, odnosno krompir i kukuruz po površini zemlje, sada idemo dalje na uslojavanje. Čeka nas i neka kiša večeras i to će biti taman idealno da se čitav ovaj permamodel koji postavljam uz sadnju dobro zalije i pokrene. Sada ću preko semena i preko krompira samo da postavim tanak sloj trave. Sada ima puno trave u bašti za čupanje, tako da ja samo ređam travu preko krompira i preko zrna kukuruza, a nakon toga će tu ići seno. Dakle, sada ide sloj trave. Ja sam sada pokrila i seme i krompir. Evo, kao što vidite, travom, ali ja bih sada da vas malo podsjetim na 2 metode. Prvo, naklejavanje semena na vati uz kamilicu, tako da se ovdje imitira kad je kukuruz u pitanju upravo taj sistem. Kukuruz će se uz vlagu će klijati i naravno
u jednu idealnu sredinu ću pustiti koren. Želim kukuruz i visoku boraniju na tom mestu i sada je vrijeme za direktnu setvu kukuruza, kao što sam rekla. Ali također ću vas podsjetiti da ovo nije trava, a to se samo tako kaže, sveži otkos. Ovo je resurs. Pogledajte šta ja ovdje imam. Možda vi ovdje vidite neke divlje biljke koje vam predstavljaju problem. Ja ovdje vidim resurs. Prvo, ovdje vidim hranu. Sve ovo što držim u svojoj ruci je jestivo. Sve ovo možete da pojedete. Evo, upravo ja ću sada da pojedem ovu tratinčicu. Divna je, ali ovo je izvor minerala. Tratinčica je izvor mangana, zatim azot, kalijum. Ovdje imamo maslačak koji je izvor kalijuma, mišjakinju koji je izvor azota i sve ovo će postati hrana ne samo krompiru, već i tlu. Morate da se setite osnovnog postulata biouzgoja u skladu s prirodom. Mi ne radimo na tlu, mi sarađujemo sa tlom i ovo je prava saradnja sa tlom. Dakle, da se vratimo na sistem sadnje, na zemlju koja je imala neki kabasti materijal, sve ono što sam pokupila sa ovog prostora. Ja sam poređala krompir, poređala seme. Preko toga postavila sam sloj svežeg otkosa, sveže trave, odnosno resursa i sada preko toga ide sloj sena. Dakle, ja sam ovaj prostor ispod višnje, koji je i u kladu priličan deo dana, uspjela da iskoristim tako što sam napravila jednu gredicu, odnosno jedan permamodel i tu sam posadila krompir. Sada sam stavila preko toga seno. Čekamo da krompir nikne i kako on bude nicao, tako mi njega zagrćemo senom. Ali ono što želim još u ovoj epizodi da vam pokažem jeste kako da napravite krompir grmove na travi. Ako imate neku površinu koja je teška, glinena ili ukoliko nemate dovoljno zemlje, imate samo voćnjak, uvek možete da sadite krompir, možete da postavite krompir grmove na travi. Krompir grmovi na travi se postavlja onda kada počinje da se kosi, kada ima dovoljno trave. Kao što čujete, u pozadini se čuju kosilice, već je krenula kosidba. Ja sam ovdje postavila jednu traku od pokošene trave. To je kao neka vrsta kreveta za krompir grmove na travi. Dakle, ovdje ćemo sada da postavimo konstrukciju. Da bih postavila konstrukciju, potrebne su mi ovakve pritke. One su na metar izrezane, potrebne da budu jednake i gumirana špaga. Ovo je početak postavljanja konstrukcije. Bila mi je potrebna ćuskija i kao što vidite postavila sam ove pritke od metar visine na određenoj udaljenosti. Trudila sam se da to bude pravilno. Sada ću ovdje da postavljam gumiranu špagu. Ja sam napravila konstrukciju, kao što vidite, sve sam ovo povezala gumiranom špagom. Dobila sam nekakve tunele. Napravila sam dva odvojena. Evo, pokušavam da pronađem bolje svetlo. Evo, ovdje se dobro vidi. Ovo je odvojen tunel. Još jedan je odvojen, a ovdje sam napravila dva spojena. Znači možete i da spajate. Evo, on je spojen. To će biti kao nekakva kutija. Malo mi je otišlo ukrivo, ali krompir mi to neće zameriti. I sada punimo ove konstrukcije. Ja sam svoje konstrukcije napunila senom, odnosno napravila sam neku vrstu zida od sena. To seno sada pridržava gumirana špaga, to je njena uloga jer ćemo seno dodavati kako krompir raste, tako ćemo dodavati seno. Evo, napravila sam prava gnezda. Gnezda su duboka, sada ćemo mi to da napunimo. Inače, danas je u selu velika buka, ako nije kosilica onda je traktor, tako da eto, ne zamerite, život je to. Ovo su dakle zidovi koje sam napravila i dalje idemo sa punjenjem.
Prvo što stavljam u ovo gnezdo jeste sveže pokošena trava. Ona ide na samo dno. Nakon toga ide mešavina komposta i krtičnjaka. Sljedeće što stavljam jeste mešavina krtičnjaka i komposta i to puna jedna lopatica. I sada je ovo spremno da primi krompir. U prethodnoj epizodi u kojoj sam postavljala Permamodel 8, gdje mi je pomagao mali Konstantin, ja sam pokazivala kako sam naprijavala krompir u senu koristeći aktivator. Još uvijek imam tog krompira, tako da ću njega sada da ubacim u krompir grmove. U pitanju su dobro naklijale sadnice. One imaju čak i male plodove. Jako mi se sviđa ova situacija u kojoj ću dobiti malo na vegetaciji u samoj sezoni. U ovoj moj grm na travi spustit ću 3 krompira. Evo, fino sam ih rasporedila. Sada preko toga ide još malo krtičnjaka i zemlje i nakon toga ponovo trava. Inače, kod sadnje u Permamodele jako vam pomažu krtice. Postoje čak i Permamodeli i sami modeli za brzi uzgoj koji sam napravila isključivo od krtičnjaka. Tako da sam ja tim malim pomagačima jako zahvalna. Sada preko ovoga ide trava. Kao što sam malo pre rekla, ovo zapravo uopšte nije trava, ovo je resurs koji će hraniti taj krompir. Ne možete da ga stavite u debelom sloju, nego tankom i prozračnom, zbog toga što je trava puna enzima i ovo su naši mikroelementi koji će i hraniti taj krompir. Sada ćemo samo preko da pokrijemo malom količinom sena sa zida. Ovaj krompir je posađen i kako bude nicao, tako ćemo ga zagrtati travom i senom. Isti princip kao krompir na travi, samo što ovdje nisam dodavala zovu i koprivu, već sveži otkos trave. Evo mu krompir, grmovi na travi su gotovi. Jako lepo izgledaju i kao što sam rekla, kada nikne krompir, tu će se samo dodavati seno. Ne postoji izgovor da se nešto ne uradi, bez obzira da li imate dovoljno zemlje ili ne. Moji krompir grmovi na travi su gotovi. Ovo je prva faza, naravno kada bude nicalo, tako ću dodavati seno i sa strane i odozgo. Potrebno ga je zalivati jer vidite da je otvoren sa svih strana. Sada ću sve ovo dobro da zalim aktivatorom, a koji aktivator je u pitanju, to možete vidjeti u epizodi Permamodeli sa granama vinove loze. Tu pokazujem kako se pravi aktivator i za sada je ovdje posao završen. Ili je vetar, kosilica ili traktor, ali uvijek se čuje neka buka. To me neće spriječiti da vam snimim moju gredicu koju sam napravila od krtičnjaka. Dakle, ova gredica je kompletno postavljena zahvaljujući krticama. Služi me već 3. godinu i zemlja je fantastična ispod. Za sada su ovdje salate i lukovi i materinske cvetle, ali uskoro će tu doći glavne kulture. Ja samo hoću da vidite kako to zdravo izgleda, kako divno bujaju ove salate. Jer ako prirodu pustite da radi svoj posao, ona će ga zaista i raditi. Na nama je da primenimo zakonitosti prirode u svojoj bašti, jer zakone prirode nije izmislio čovek, na nama je samo da ih poštujemo, da poštujemo svako biće u svojoj biobašti, jer saradništvo je ključ uspeha ukoliko uopšte želite da
konvertujete svoje tlo, svoje biljke i pre svega sebe u pravcu biouzgoja i permakulture. Proizvodnja vlastite hrane je najradikalniji čin otpora koji hoće i može da promeni efekat velikih korporacija na vaš život. I to je jedini način da menjate sistem, sve ostalo je apsurd. Onog momenta kada uđete u market, kupite hranu koja je višestruko tretirana, vi ste platili sve te korporacije. Proizvedite i onu malu, najmanju salatu koja je vaša. Znate šta jedete i dali ste svoj doprinos očuvanju planete. Na kanalu vas učim kako da to uradite, kako da na što bezbedniji način proizvodite hranu po biološkim metodama. Učimo o resursima. Znanje o resursima je vaš uvod u nezavisnost. Zapratite kanal.